Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah adda ma khalaq walhamdulillah mil'a ma khalaq. Alhamdulillah adda ma fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah adda ma ahsa kitabuh, alhamdulillah mil'a ma ahsa kitabuh. Alhamdulillah adada kulli shay walhamdulillah mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. Inch'Allah, aujourd'hui, on va parler de quelque chose aussi parmi les secrets du Coran. Et surtout, elle est très connue pour faciliter le mariage parmi ces choses. Mais elle est très connue pour faciliter le mariage pour les hommes, pour les femmes, ceux qui ont eu beaucoup de difficultés pour le mariage, Inch'Allah. Donc, et aussi, elle est très connue. Il a son nom, normalement c'est Surat Ar-Rahman, mais il est connu aussi de Arous al-Qur'an, car un hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à Sayyidina Ali karramallahu wajha لكل شيء عروس وعروس القرآن سورة الرحمن. Il a dit chaque chose, il y en a une mariée, et la mariée du Coran, et Surat Ar-Rahman. Il y en a qui traduit aussi la fiancée du Coran, c'est Surat Ar-Rahman. Mais c'est ça le hadith. Les gens anciens, ils les récitent pendant les fiançailles, pendant le mariage, et aussi pour leurs enfants, leurs filles, pour faciliter leur mariage et pour amener le bien-aimé aussi pour le mariage et tout ça, Inch'Allah. Donc, je vais vous révéler avec la grâce d'Allah quelques secrets de Surat Ar-Rahman, Surat le Miséricordieux. Ici, Surat Ar-Rahman est nommée aussi la mariée. Il vient le jour du jugement avec l'apparence d'une mariée, subhanallah. Ils disent qu'il vient le jour du jugement avec l'apparence d'une mariée. Ici, Surat Ar-Rahman tusamma bi'arus al-Qur'an فهي تأتي يوم القيامة بهيئة عروس. Subhanallah al-Azim. Donc, on commence toujours avec Bismillahir Rahmanir Rahim. Bien sûr, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Et aussi, sans oublier, qui est très très important, de faire la salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant n'importe quelle chose. Donc, Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et lire Surat Rahman qui est là. C'est pour quelqu'un qui connaît l'arabe, même pas 5 minutes, il peut la lire. Si quelqu'un il est long, 10 minutes. Donc, et quand vous finissez Surat Ar-Rahman journalier,
vous faites aussi salat sur Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc ici en français, parmi les vertus, parmi les son baraka, pour celui qui la lise chaque jour, Inch'Allah. Donc celui qui la lit toujours aura, Inch'Allah, la subsistance abondante. من واظب عليها على قراءتها رزق رزقا وفيرا. Parmi les ما بين الحوايج والبركة ديال هذه السورة الكريمة. Deuxième chose, si vous avez des difficultés, ils seront changés en aisance, Inch'Allah. من واظب عليها وكان به عسر فرج بإذن الله. Subhanallah. Si vous êtes seul, pas marié, vous aurez votre destin, le mari ou la femme, Inch'Allah. من واظبت عليها وكانت عانس فك نصيبها. سبحان البنت اللي فاتها الوقت ديال الزواج وتواظب على هذه بإذن الله ربي يرزقها الزوج ولا يجيب لها رزقها حتى لعندها إن شاء الله. Celle qui la lit, il sera toujours heureuse, comblée et gardera ses salats, les prières. Donc Allah il le donnera la joie, il sera comblé et aussi il l'aidera pour garder ses salats et ses prières. Subhanallah. من واظبت عليها لم تشقى وواظبت على صلاتها. ربي سبحانه وتعالى ما يخليهاش تشقى وكيعينها باش تواظب على الصلاة ديالها دائما. Celui qui la lit toujours la récite, ça le protège des paralysies du sommeil. On appelle en arabe le jatoum. Sinon, b'darija bourtat. Il y a beaucoup de monde qui, les nuits, ils ont les paralysies du sommeil. Ça vient de la sorcellerie, bien sûr, et ça vient aussi des djinns seuls. Même s'ils sont envoyés ou ils ne sont pas envoyés contre vous, il y a une équipe de shayatans qui font le tour de toutes les humains pour montrer leur force. Donc quand ils viennent, ils te paralysent totalement et Allah subhanahu wa ta'ala il te protège car il te garde la respiration. Sinon les djinns ils veulent même étouffer. Donc ce qui reste, il reste que vos regards et la respiration. Il n'y a rien qui marche. Et même si tu veux parler ou crier, tu cries, personne ne t'entend. C'est comme la voix ne sort pas. C'est ça les paralysies du sommeil. Il jatoum, c'est connu en arabe, il jatoum. من واظب عليها تخلص من الجاثوم ليلا. بغطات أو الجاثوم المعروف عليه ربي كيحفظه من بغطات ومن الجاثوم. Aussi, il protège des djinns amoureux. Pour que les femmes n'auront pas des djinns amoureux, ils récitent, Inch'Allah, Surat al-Rahman, ils recevront beaucoup de clés des ouvertures et protection. من واظب عليها لا يمسه الجن العاشق. الجن العاشق بالنسبة للنساء بزاف والرجال اللي كيواظب على هذه بإذن الله يكون محفوظ من هذا النوع من الجن والشيطان المارد اللي كيجي يتزوج بك بلا خبارك. Donc aussi il aura la paix et réconfort entrera dans son cœur avec la baraka de Surat al-Rahman.
Donc subhanallah, من واظب عليها دخلت السكينة إلى قلبه. سبحان الله. هذه من نعم الله الكبيرة، لأن السكينة ماشي ديك الراحة اللي احنا تنعرفوها، لا، هذه السكينة كتجي من الدين، كتجي من عند الله سبحانه وتعالى. واحد السكينة كينزل عليك بحال نوع من السكينة ديال الجنة، بحال قلتي نقطة أو ذرة من السكينة تاع الجنة، هذه هي السكينة. Donc la paix et réconfort, le réconfort entrera dans son cœur. En arabe on dit sakina, c'est plus fort. Cette sakina, ça vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui le fait descendre sur ses serviteurs. Ça vient avec le dhikr d'Allah, les méditations, ça vient avec l'iman, mais il a un goût spécial, car c'est une graine qui vient du paradis. C'est un paix intérieur que vous ne pouvez pas l'avoir, ni par le matériel, ni par quelque chose d'autre dans cette dunya, que à travers les méditations, la foi, la religion et Allah subhanahu wa ta'ala qui fait descendre dans les cœurs des croyants. Celui qui persiste à la lire chaque jour, les anges d'Allah entreront sa maison et les djinns shayatins seront chassés de chez lui. Qu'est-ce qu'on demande de plus que être accompagné par Allah subhanahu wa ta'ala et par les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala, vivre des graines de paradis sur terre. Et cette surah, ça vous donne ses bienfaits. من واظب عليها كل يوم دخلت الملائكة الصالحة بيته وانطرد الجن والمرض منه. أي واحد يطلب أنه يكون عنده السكينة في الدار ديالو مع الأهل ديالو، ويكونوا ملائكة الرحمن حواليه في الدار عنده، أحسن ضياف، أحسن ضياف في آخر الزمان ملائكة الله كيحضروا والشياطين كيهربوا، ما يكونش عندك الشيطان في الدار، كيكون واحد الجو رباني في بيتك من الرحمة، من المحبة، من ليزانسبيراسيون، من الخواطر اللي كتصفى. هادشي كلشي كتعطيه لينا هاد الصورة المباركة. فهادو من أسرار القرآن، كل صورة عندها خواص ديالها. إن شاء الله كل مرة نحاول نجبد لكم شوية ويكون داكشي مؤكد بإذن الله. Donc, c'est ce que vous avez vu, c'est Surat le miséricordieux, comme on a dit, qui est connu comme la mariée. Le jour de jugement, il viendra comme une mariée, subhanallah, comme il y en a qui disent comme une fiancée, mais comme une mariée, une belle, il vient avec une très très belle apparence. Alhamdulillah. Donc, هذه السورة تسمى بعروس القرآن، تأتي يوم القيامة بهيئة العروس. Elle est très connue surtout pour le mariage, les gens qui ont difficulté de mariage. Partagez pour faire sadaqa jariya, une donation éternelle pour notre akhira aux gens qui ont besoin, car il est bien pour le mariage, il est bien pour beaucoup de choses comme vous avez vu. Inch'Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam wa rahmatullah.